Ayan, B. Bako, P. I said P. Papa. P. That's Dada. Okay, ba na lang? M na lang lugod. M. M na lang lugod. M. Kunin mo, sabi ko. Okay, A naman. A naman. A. A. X naman. X. X naman. X naman. X. Z. Z. Z ang next. Z. Z. Ano yun? Dali na. Madali. Next, S. Tayo nawakan mo na eh. Dali. Next. O. O. Next, F. F. Next, H. Next, L. 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 Where's L? L. Bako yan. Ano, L? Asan ang L? Oh, letter P. Balik tayo sa P. Where's P? P nga yan eh. Pumukon ka. Balik mo yan, balik mo. Bako yan. P. P ang sinasabi ko. P. Baliktad. Ata baliktad. Is that O? R. 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 Pick the R. Where's the R? Oh, dali. Sige. Makauyapin ka. Wait lang. Wait. Q. Q. Oh, sige. Yung ibang letter day aram. Maganda niyo. T. 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 Anda yan eh. T. T. Ipagtaon mo lang. God, this is the hard way. E na lang. E. E. Ano bang tayo mo dyan alam? Ano yan? Ano letter yan? G? G? Yan nga na, dakulan ka pang tayo alam, oh. Oh, P, letter P. Letter P. P. Hindi nga yan B. Hindi nga yan P. That's B. Put it back, put it back, put it back. Okay. Ah! Nakuha niyang P. Next. Next letter K. Ay! Dakulan pa tayo alam. K daw, K, 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 K daw, K. K daw, oy. K nga, K. Ibalik. Atay. Ay! Wala. Oh, there's no K. There's no K. Where's K?